Buenos días a todos, ¿cómo les va? Hoy tenemos nuestra última clase de, de Fisiopatología 1, por lo menos lo que es Fisiopatología 1 y que son nuestros contenidos de clases del ciclo 2020. Culminamos el día de hoy con las patologías respiratorias, en este caso trastornos vasculares pulmonares y neumonía. Vamos a encerrar el módulo respiratorio, que sería el último módulo de la matéria para este ano. Então, pessoal, com a aula de hoje a gente vai encerrando esse ciclo, né? E a gente começou em agosto e, se Deus quiser, a gente vai se ver de novo próximo semestre para continuar nossos conteúdos mais uma vez. Nesse caso, com Fisiopatologia 2, teríamos para desenvolver módulos de neurologia, endócrino, gastro e renal. São módulos também bastante importantes, sobretudo módulo de neurologia, que eu que sempre os alunos falam que teve um pouco mais fraco durante o semestre e demais. Então, sempre a gente começa a Fisiopatologia 2 com neuro, dedicando do mesmo jeito que com cardio a gente dedicou todo o tempo necessário, com neurologia a gente vai dedicar também bastante tempo, provavelmente quase que um terço do conteúdo ou mais, um quarto pelo menos do conteúdo do semestre que vem vai ser neurologia, já que eu acho que é a última oportunidade de a gente rever a parte principal de neuro antes de vocês avançarem na área já pré-clínica propriamente. Entonces, vamos allá, vamos a hablar entonces, vamos a comenzar nuestro módulo de respiratorio de hoy. Vamos a hablar de trastornos vasculares pulmonares. Hoy vamos a tener una clase un poco más corta que lo habitual en nuestra última clase, y realmente son dos contenidos que fisiopatológicamente son un poco más simples que los otros. Entonces vamos allá, vamos a comenzar por trastornos vasculares. Primeramente, el primero de los trastornos que vamos a hacer referencia es la hipertensión pulmonar. En este caso, la hipertensión pulmonar, como es ejemplificado por el POR, es un trastorno caracterizado por elevación de la presión dentro de la circulación pulmonar en el sistema, en este caso, arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar, primero que nada, tenemos que diferenciar que nada tiene a ver, no tiene relación ninguna con la hipertensión arterial sistémica, ¿está bien? Esa hipertensión arterial sistémica que habíamos hablado en parciales pasados, en el módulo cardiovascular, ella no tiene absolutamente nada que ver con hipertensión pulmonar. ¿Tenemos pacientes que cursan con ambas patologías? Tenemos. De hecho, la hipertensión arterial sistémica, la evolución de ella, como vimos, genera afectaciones cardíacas que con el tiempo pueden evolucionar miocardiopatías, puede evolucionar insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca finalmente evolucionar con una hipertensión pulmonar, pero es de forma muy indirecta. Entonces, técnicamente no existe una correlación directa entre ambas patologías. Y la hipertensión pulmonar, ella se restringe exclusivamente al sistema vascular pulmonar. No tiene tampoco nada que ver con el sistema vascular, la circulación sistémica. ¿Está bien? Simplemente ambas se llaman hipertensión arterial, solo que la otra es sistémica, esta es pulmonar exclusivamente. En este caso, la hipertensión pulmonar tiene una gran diversidad de etiologías. Existen las formas primarias que son un poco más raras, que son de etiología propiamente genéticas, predisposiciones propias del paciente. Y las formas secundarias, que son las que generalmente vemos que son asociadas a otras enfermedades cardiovasculares o propiamente enfermedades respiratorias. Desde el punto de vista fisiopatológico, de hecho, son bastante, su génesis es bastante semejante a lo que vemos en los conceptos de hipertensión arterial sistémica, que es el engrosamiento de la pared vascular con el pasar del tiempo lleva a un aumento de presión dentro del sistema arterial. Básicamente lo mismo
que veíamos en el paciente con hipertensión arterial sistémica. Simplemente, pero, sin embargo, vemos una diferencia entre la forma de presentación. En este caso, la hipertensión arterial pulmonar, ella puede presentarse tanto aguda, de forma aguda, como crónica. Sobre todo cuando ella se presenta asociada a diversas etiologías, como es el caso de algunas enfermedades cardíacas. De hecho, logramos, cuando la causa es extra pulmonar, por así decir, de hecho, tratando la patología de base, logramos controlar la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, ella puede originarse, como ya he dicho, tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar propiamente. De hecho, ya citamos algunas patologías que la causan, aunque su evolución cursa con ella. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ella acaba generando justamente afectación tanto a nivel pulmonar como a nivel cardíaco propiamente. ¿Tá? O sea que básicamente esta pequeña circulación cerrada vuelve a tener su afectación en el punto de partida en algunos casos. Vean que la hipertensión arterial pulmonar puede ser de forma primaria, que es lo que les estaba hablando, que es originada por factores genéticos, por correlación familiar, trastornos como colagenopatías, un poco más raros. Vean que podemos tener hipertensión pulmonar en el neonato, esto es dado por malformaciones o algunos conductos, algunas comunicaciones vasculares que no cierran y persisten posteriormente. Algunas malformaciones cardíacas también pueden cursar. Asimismo, como tenemos hipertensión arterial pulmonar, tenemos hipertensión venosa. Vean que patologías del corazón izquierdo, como vimos anteriormente, valvulopatías mitrales, pueden estar asociadas a hipertensión venosa. Compresión intrínseca de las venas pulmonares, vean, fibrosis mediastinal, tumores, adenomegalias. Estos son presentaciones mucho más raras. Los tumores de la región mediastinal son técnicamente trastornos raros, no son poco frecuentes. Enfermedades pulmonares venoclusivas, tromboembolismos pulmonares, generalmente pequeños trombos pueden ir progresivamente generando aumento de la presión. No es tan frecuente, pero puede suceder. Generalmente lo que más comúnmente vemos son eventos tromboembólicos de gran tamaño, pero en este caso pueden darse también, sobre todo cuando existen trastornos asociados a estados protrombóticos, se puede ver. De hecho, hablamos de algunos de ellos, como el CID, la púrpura trombótica trombocitopénica. Ellos pueden dar este tipo de trastornos. Hipertensión asociada a alteraciones respiratorias. Vean, justamente el primero que tenemos acá fue la clase pasada, que hablamos de enfisema, hablamos de DPOC. En estos pacientes, justamente vemos un efecto vasoconstrictivo, el cual progresivamente va desencadenando la hipertensión arterial pulmonar. Estos pacientes, sobre todo los de compromiso enfisematoso, son los que mayor tendencia tienen a medida que su enfermedad avanza, mayor tendencia tienen a que la hipertensión pulmonar ella vaya progresando. Exposiciones crónicas a altitud obviamente estamos hablando de exposiciones altitudes extremas. La hipoventilación alveolar, síndrome de apnea del sueño, esto ya hemos hablado en algunas clases anteriores, lo que es llamado el SAOS. El síndrome de apnea obstructiva del sueño generalmente no se le da una gran importancia, salvo en algunas materias. Sin embargo, es una patología seria cuando lleguen a lo que sería un terceiro semestre, mas quando vocês têm otorrino, aí vocês vão ver que o professor vai dar bastante peso ao SAOS, síndrome apnea obstrutiva do sono. Por quê? O SAOS é uma patologia muito frequente, a gente vê muito no nosso meio, geralmente a partir da quarta, quinta, sexta década, a partir da quarta década de vida, tem uma prevalência bastante importante, é muito frequente no sexo masculino, se associa a obesidade, se associa
a sedentarismo, a outras doenças que a gente já tem tratado, síndromes metabólicos. Geralmente, o elemento clínico principal do paciente é o ronquido durante o sono, e durante esse ronquido o paciente gera umas pausas respiratórias, que é a apneia. Durante esse momento, de fato, o paciente está realmente fazendo apneia, ele está parando de respirar. E é uma apresentação muito frequente. Todo mundo tem na família algum tio, avô, pai, que dá esses ronquidos que dá para escutar na casa toda. De repente para e volta a roncar. Esse momento em que para justamente são momentos de apneia, paro da respiração. O problema aqui, o síndrome de apneia obstrutiva do sono, como vocês veem, se associa com hipertensão pulmonar e assim mesmo pode se ver associado a doenças cerebrovasculares e inclusive transtornos miocardiopatias. Desculpem, a síndromes coronarianos agudos. ¿Tá? En este caso, si evoluciona con hipertensión pulmonar, puede con el tiempo desarrollar afectación cardíaca propiamente. Trastornos tromboembólicos pulmonares, como hemos dicho, presentaciones, algunas formas de anemia, ¿tá? Como anemias falciformes, también puede verse asociada, alteraciones de vasos pulmonares, vean que tenemos algunas parasitosis, tenemos cuadros autoinmunitarios, cuadros inflamatorios, todos ellos pueden verse. Entonces, tenemos una gran variedad etiológica de presentación. Generalmente, al momento de constatar una hipertensión pulmonar, la forma correcta de realizar el diagnóstico es generar una diferenciación si la etiología es propiamente primaria, como vemos acá, o es de etiología secundaria, la otra de enfermedad de base. Caso se constate que la mayoría, como ven, de los procesos patológicos asociados son secundarios, entonces la idea es tratar la enfermedad de base y de esa manera mejorar la regulación de la presión del sistema vascular pulmonar. Por ejemplo, DPOC, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Si yo no trato el DPOC, si no trato el efecto de lesión enfisematosa, de lesión alveolar, entonces mi paciente progresivamente va a generar mayor vasoconstricción hipóxica, lo cual se va a traducir en mayor hipertensión pulmonar. Entonces el primer paso sería tratar la causa para lograr controlar la evolución de la enfermedad. Bueno, justamente de lo que veníamos hablando, vean que esto es lo que vemos, como les decía, es bastante semejante a lo que veíamos en hipertensión arterial sistémica. Vean que disminución del área de sección transversal de las arterias, eso es a redução do calibre do vaso, do diâmetro vascular. Já tínhamos visto que menor diâmetro se associa a maior pressão no sistema vascular. Diminuição dos vasos sanguíneos por processo de cicatrização, destruição, isso que acontece justamente no enfisema. Quando a gente falou do enfisema, justamente fizemos quando a gente deu o enfisema, a gente fez referência, nesse caso, a um transtorno muito interessante que acontece, que é a lesão progressiva dos alvéolos. Como eles têm uma rede capilar bastante importante a seu redor, quando progressivamente no enfisema a gente tem a destruição da estrutura alveolar, dos tabiques intraalveolares, a gente perde também progressivamente a quantidade total de vaso. Tem um mecanismo reflexo, que é a vasoconstricção hipóxica, que acontece quando a gente tem uma estrutura alveolar com pouca capacidade de oxigenação
os vasos que rodeiam esse alvéolo, eles progressivamente vão se contraindo, tá? E levando maior perfusão vascular a outros alvéolos que sim tenham capacidade de ventilação. Essa vasoconstrição seletiva, por assim dizer, que fazem os vasos sanguíneos, ela progressivamente vai levar a maior pressão no sistema vascular. Se vocês lembram, o fato que faz que os capilares sanguíneos, os capilares arteriais, eles tenham uma baixa pressão é justamente a quantidade total da área deles. Ou seja, o fato de que os capilares tenham uma pressão mínima é justamente pelo fato de que eles são muitos. Então, à medida que a gente diminui a área total dos capilares, que é o leito vascular, progressivamente o fluxo que se redistribui automaticamente faz que aumente a pressão à medida que a gente diminui a quantidade total de capilares. Então, nesse contexto, à medida que a doença, no caso o enfisema, ele vai progredindo, faz progredir também a hipertensão pulmonar, tá? Essa é a nossa vasoconstrição resposta à hipóxia. La necesidad de acomodar entrada excesiva de flujo sin cambios anatómicos. Esto puede darse justamente por una incapacidad estructural vascular de generar estos cambios, ¿tá? Que de cierta manera no va a permitir albergar flujos mayores, sobre todo asociados a enfermedades inflamatorias, a algunos trastornos que generan hipertrofia de la pared vascular propiamente, o obstrucción del flujo de salida, la circulación. Esto es lo que sucede en eventos tanto tromboembólicos como sucede también en patologías valvulares que acometen el corazón izquierdo. Recuerda que hemos visto que a causa de una, por ejemplo, una estenosis mitral, tenemos una aurícula que se va llenando de forma más rápida y con mayor volumen. Esto genera un flujo retrógrado, o sea, una presión, una dificultad para los vasos pulmonares que de por sí tienen una baja presión, ellos logran vaciarse al interior de la aurícula izquierda. Así que vemos cierta dificultad al flujo de salida, resistencia al flujo de salida, de hecho. Como ven, habíamos visto, son bastante semejantes a lo que habíamos en la hipertensión arterial sistémica. ¿Ah? Vean que los cambios en la pared arterial a menudo acaban evolucionando con hipertensión arterial, oclusión de la circulación por eventos tromboembólicos. Todo, veíamos también en la hipertensión de cierta manera, sobre todo en las formas secundarias de hipertensión arterial sistémica, veíamos este tipo de presentaciones. Y interrupciones de la circulación pulmonar por enfermedades cardíacas o pulmonares. Si vamos a resumir las etiologías asociadas a hipertensión arterial pulmonar, obviamente nos vamos a resumir en estos tres elementos, que son los que más frecuentemente se asocian con hipertensión pulmonar. Pero justamente va a depender bastante de la forma, de la etiología propiamente, porque vean que esto es lo que prevalece en la forma, estas dos son las que prevalecen en el DPOC, en el enfisema. Hipertensión arterial pulmonar, como tal, hace referencia a un tipo específico de hipertensión pulmonar, vean que se origina en las arterias pulmonares. Como habíamos dicho, en el caso de la hipertensión pulmonar podemos tener su presentación tanto a nivel arterial como a nivel venoso. ¿De qué va a depender uno del otro? Va a depender en gran medida de la patología asociada que esté relacionada a su causa. Vean que hipertensión arterial pulmonar está definida por elevación persistente de la presión arterial pulmonar con presión ventricular izquierda normal. Esto es importante destacar, ¿ah? A lo que se diferencia la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque justamente cuando vemos cambios estructurales en la cámara izquierda, junto con hipertensión pulmonar, esto probablemente está asociado ya a un trastorno de base cardíaca con repercusión pulmonar, que es generalmente lo que más frecuentemente vemos. Cuando es hipertensión arterial puramente, justamente el diagnóstico
que frecuentemente se hace etiología es asociado a se busca el origen de una hipertensión pulmonar primaria. Sería la etiología familiar. En nuestro medio, lo que más vemos es alguna afectación estructural en cámara izquierda que finalmente evoluciona con hipertensión arterial pulmonar. ¿Está bien? O sea, con hipertensión en el sistema pulmonar. El sistema pulmonar, de forma clásica, o sea, de forma fisiológica, quiero decir, ahí se presenta con bajas presiones en comparación a las presiones del sistema arterial, las presiones del sistema arterial sistémico, ¿sí? En promedio, la presión pulmonar normal es en torno o incluso menor de 20 milímetros de mercurio, pudiendo tener un ligero aumento en el ejercicio físico. Por eso es que se considera hipertensión pulmonar cuando el paciente presenta en reposo cifras mayores a 25 milímetros de mercurio o 30 en el ejercicio. Siempre en el ejercicio la presión es ligeramente mayor. En la práctica, la mayoría de las veces, nuestra cifra de presión en el sistema pulmonar es mediado en base a la cifra en reposo. ¿Tá? 25 milímetros de mercurio, por concepto, ya es hipertensión pulmonar. Vean, esto es lo que estábamos hablando al comienzo, las etiologías, la hipertrofia de la pared vascular, vasoconstricción de los vasos pulmonares, como sucede en el enfisema, fibrosis por patologías inflamatorias, patologías autoinmunitarias, eventos tromboembólicos, que pueden ser tanto de pequeños o gran tamaños, ¿tá? O alteraciones de la cámara ventricular derecha, que progresivamente nos lleve a un aumento de presión en el sistema pulmonar. ¿Tá? Estas alteraciones de cámara ventricular derecha, por más de que sean raras, como dijimos en la clase de insuficiencia cardíaca, tenemos algunas patologías que con el pasar del tiempo pueden evolucionar. Muchas veces la propia hipertensión pulmonar puede con el pasar del tiempo generar una cierta miocardiopatía hipertrófica en la cámara derecha, como consecuencia a una presión, a un flujo mayor en las arterias pulmonares. ¿Tá? A causa de una resistencia mayor, finalmente se genera la alteración estructural miocárdica derecha, que es lo que llamamos cor pulmonale. ¿Tá? En situaciones generales, la hipertensión pulmonar, ella se da sin afectación ventricular derecha. Cuando ya tenemos que la estructura ventricular de la cámara ventricular derecha se ve alterada, ahí entonces ya estamos en contexto de un cor pulmonar. No es solamente una hipertensión pulmonar. Según la OMS, al igual que clasificamos a la insuficiencia cardíaca, la OMS nos divide en 5 grupos de pacientes portadores de hipertensión pulmonar. El grupo 1 es un paciente con hipertensión arterial pulmonar o idiopática, ¿tá? De etiología desconocida. Un grupo 2, hipertensión venosa pulmonar. Grupo 3, hipertensión pulmonar relacionado con hipoxia. Aquí vemos los pacientes con DPOC. Grupo 4, hipertensión pulmonar debida a enfermedad trombótica crónica o embólica. Y grupo 5 son pacientes que cursan con diversos trastornos asociados a hipertensión arterial pulmonar. ¿Tá? Dependiendo, obviamente, la etiología de nuestra hipertensión pulmonar, vamos a clasificar al paciente dentro de uno de estos grupos. ¿Qué importancia tiene esto? Esto es para estratificar nuestro paciente, realizar el diagnóstico, acompañamiento corriendo. Existen directrices las cuales nos determinan cada uno de estos grupos va a tener diferentes esquemas de manejo y futuramente tanto para diagnóstico como para tratamiento de cada uno de estos grupos. Esto es más en el área clínica posteriormente que van a dar utilidad a esta clasificación. Pero es importante que conozcan ya cómo se clasifica. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de hipertensión arterial pulmonar de etiología desconocida. Él no tiene cardiopatía, no tiene
ningún trastorno pulmonar de base, entonces se clasifica como un paciente grupo 1. Si es un paciente con DPOC, hipertensión pulmonar, entonces lo clasificamos como grupo 3. ¿Está bien? La forma familiar, que es lo que hemos hablado anteriormente, es de herencia autosómica dominante. Vean que en este caso, algunas personas van finalmente a manifestar la enfermedad, pero justamente este sería nuestro correspondiente al grupo 1, el paciente que no tiene ninguna causa específica de hipertensión arterial pulmonar, sin embargo, él acaba desencadenando. Él no tiene cardiopatía, no tiene afectación pulmonar. Tenemos otras causas específicas. Vean que la colagenopatía, específicamente la esclerodermia, se asocia. Tenemos algunos fármacos, toxinas. Podemos encontrar pacientes asociados a VIH. También se puede asociar la enfermedad en recién nacidos. En este caso, con algunas alteraciones estructurales, puede persistir una presión mayor del sistema pulmonar. Obviamente son complicaciones más raras. Esto es lo mismo que estábamos escribiendo anteriormente. Justamente el caso nos muestra acá del paciente con enfisema. Vean que se va perdiendo la estructura alveolar y progresivamente esto va disminuyendo la perfusión de esta región alveolar. O sea, se va haciendo una selección y se va redistribuyendo flujo a otras áreas. Eso finalmente genera un aumento de flujo de volumen sanguíneo y por lo tanto aumento de presión en otros capilares, paredes engrosadas, hay eventos tromboembólicos, eventos inflamatorios con generación de fibrosis. Eso es lo que finalmente nos lleva a la hipertensión, como veíamos anteriormente. Clínicamente, muy semejante a lo que vemos en la insuficiencia cardíaca. Vean que dificultad respiratoria, intolerancia al esfuerzo físico, insuficiencia cardíaca derecha, puede ser consecuencia de la hipertensión pulmonar, edema periférico, limitaciones a actividades diarias, fatigas, anginas pectoris, síncope. Todo esto puede estar asociado a un paciente con hipertensión pulmonar. Obviamente, dependiendo de la patología de base, esto va a ser una sintomatología bastante inespecífica. Si mi paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca de base, los mismos síntomas pueden estar asociados, la misma presentación clínica puede estar asociada a la insuficiencia cardíaca. Pacientes con enfisema, con DPOC, también pueden generar síntomas semejantes. Entonces, justamente en este caso, la sospecha etiológica es lo que nos hace buscar el probable diagnóstico. Hoy en día, la verdad que si vamos a hablar realmente, hoy en día la mayoría de los ecocardiografistas, al momento de realizar una evaluación ecocardiográfica, evaluación ultrasonográfica cardíaca, un ecocardio, la mayoría de ellos ya cuenta con capacidad y equipamiento para realizar una evaluación vascular, una medida rudimentaria de la presión pulmonar. La manera correcta, la más fidedigna de evaluar sería por medio de vías percutáneas, por vía de colocación de catéteres. No se usa en la práctica, salvo en situaciones de pacientes internados en UTI y demás, porque es una técnica altamente invasiva. Entonces, para evaluar un paciente ambulatorio, lo que se hace simplemente por estudios ecocardiográficos, se evalúa y se hace un cálculo aproximado de la presión pulmonar. ¿Está bien? En este caso, hoy en día, básicamente, todo estudio viene acompañado de cifras de presión. Cuando usted tiene un paciente con una insuficiencia cardíaca, você pede um ecocardio, pelo menos aqui em Paraguai, é frequente vir já quantificado. No Brasil deve vir também, realmente não tenho, agora não estou me lembrando, mas eu acho que ele vem também classificado, vem também lá descrito no laudo ecocardiográfico, já vem assignado. Porque de fato já tem que virar uma rotina, porque
hoje em dia os equipamentos têm maior facilidade para fazer o estudo. Ya la hipertensión pulmonar secundaria, vean que se desarrolla a causa de una patología primaria, ya la hipertensión sería la consecuencia. Hipoxemia crónica, lo que veíamos anteriormente con el DPOC, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, valvulopatías, eventos tromboembólicos crónicos, son pequeños eventos tromboembólicos que progresivamente van a generar lesión vascular, ¿tá? Y lesión del parénquima, o sea, obstrucción vascular asociada a lesión del parénquima. Estos eventos secundarios son los que generalmente vemos en el día a día, ¿tá? La hipertensión pulmonar, vean que ha tenido un aumento gradual con los años. Vemos justamente la mortalidad inclusive ha aumentado. Entonces, obviamente las enfermedades de base, generalmente la tendencia de ellas, como se asocia en gran mayoría de ellos, se asocia a enfermedades cardiovasculares, la tendencia es aumentar, ya que las mismas también están en aumento. Las etiologías son las que diferencian un poco la asociación entre sexos, ¿tá? Siempre patologías cardiovasculares son más frecuentes en el sexo masculino. Sin embargo, las colagenopatías, cuando son asociadas como causa, como por ejemplo la esclerodermia, en este caso serían más frecuentes en el sexo femenino, ¿tá? Asociado a la edad, es lo que habíamos dicho, a partir de la cuarta, quinta década de vida comienza a aumentar exponencialmente. Por cada década el aumento va a ser mayor, ya que las enfermedades de base justamente la tendencia es aumentar con los años, ¿tá? Vean que nuevamente presión arterial en reposo mayor a 25 milímetros de mercurio es lo que consideramos hipertensión pulmonar. En el ejercicio, más de 30. Se você está recebendo um paciente que fez uma ecocardio por uma avaliação de rotina, isso vai ser, obviamente, um estudo em repouso. Então, nossa pressão, se é maior de 25, já é considerado um paciente associado à hipertensão arterial pulmonar. El coro pulmonare, por otro lado, es simplemente las modificaciones estructurales pulmonares, las modificaciones estructurales de la cámara derecha cardíaca como consecuencia de la hipertensión pulmonar. ¿Toda hipertensión pulmonar es coro pulmonale? No. Coro pulmonale va a estar simplemente presente el diagnóstico cuando ya la cámara cardíaca derecha se vea afectada su estructura como consecuencia de la patología vascular pulmonar. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre coro pulmonale e hipertensión pulmonar propiamente. Entonces, vamos a embolismo pulmonar. El famoso TEP, tromboembolismo pulmonar. En este caso, los embolismos pulmonares, ellos pueden tener diferentes orígenes. Obviamente el tromboembolismo es un evento de etiología trombótica propiamente, un trombo que se desprende y finalmente emboliza a nivel de un vaso pulmonar. Pero este embolismo pulmonar, de hecho, puede tener diferentes etiologías. No necesariamente tiene que ser de un trombo, solo que los trombos serían la etiología más frecuente. Vean que por concepto embolismo pulmonar se desarrolla cuando una sustancia transportada en la sangre se aloja en una rama de arteria pulmonar y finalmente obstruye su flujo sanguíneo. Es el concepto clásico que siempre conocemos. Aqui tinha uma animação, mas não dá para ver porque é PDF, né? La mayoría de los eventos tromboembólicos pulmonares, ellos se originan de las extremidades. Lo más frecuente es extremidades inferiores, sin embargo, las extremidades superiores también pueden generar eventos tromboembólicos. Solamente recordar eso. Lo más frecuente siempre es miembro inferior, pero los superiores también pueden originar. Generalmente el origen es a nivel de una vena, un vaso venoso en profundo del miembro inferior, es el que origina finalmente el evento tromboembólico. Los
estos eventos trombóticos, ellos generalmente vienen de la periferia en dirección proximal, ¿tá? Por eso que los eventos trombóticos de miembros son los que finalmente terminan a nivel pulmonar, simplemente por la dirección de la vascularización, por la anatomía. Ellos van finalmente al sistema cava inferior, del sistema cava inferior acaban llevando a la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar, ¿tá? Por eso que al comienzo de las clases habíamos hablado de que ya hablamos de que eventos tromboembólicos de origen arterial generalmente afectan miocardio o accidente cerebrovascular, en cuanto que los de origen venoso son los que finalmente llegan a nivel pulmonar, ¿tá? Pueden ser tanto, vuelvo a repetir, miembro superior como inferior, pero lo más frecuente es originado de trombosis venosas profundas en miembro inferior. De hecho, la presencia de este evento tromboembólico, ellos finalmente acaban generando mayor vasoconstricción refleja en el sitio afectado. O sea que además del evento tromboembólico puede haber una reducción mayor del calibre vascular del área afecta a causa del reflejo de la vasoconstricción, a causa de la presencia del trombo. Este mismo efecto, de hecho, vemos en la circulación sistémica con la presencia de eventos tromboembólicos a nivel de diferentes tejidos. A nivel miocárdico vemos lo mismo. Es una reacción vascular mediada justamente por las células endoteliales. Ellas generan este efecto inflamatorio, o sea, no inflamatorio, disculpen. Bueno, sí, en parte inflamatorio, en parte liberación de elementos vasoactivos, los cuales finalmente generan una reducción del calibre vascular y reducen más todavía el flujo sanguíneo local, tá? O sea que não é somente a obstrução pelo evento tromboembólico, sino também uma redução do calibre do vaso a causa da resposta vascular local, tá? As duas coisas em conjunto fazem cese total do fluxo sanguíneo. Vean que, de hecho, esto puede generar broncoconstricción refleja en el área pulmonar. Este efecto no veíamos en el paciente con tromboembolismos a nivel de otros órganos. Esto es específico de los tromboembolismos pulmonares. La liberación de sustancias vasoactivas justamente puede generar no solamente efecto vascular, sino que también a nivel bronquial, generando una reducción del flujo aéreo, lo que finalmente se traduce no solamente en menor perfusión, sino que também menor intercâmbio gaseoso, tá? O percorrido que a gente estava descrevendo, desde vaso venoso profundo, membros inferiores, sobretudo, vai sistema cava inferior, aurícula direita, ventrículo direito e, finalmente, artéria pulmonar, até chegar em pequeno vaso sanguíneo que tenha calibre suficiente para gerar a obstrução, tá? Lembrando que a gente já tinha falado que pode ser a origem, não somente trombos, mas a gente pode ter uma grande diversidade da origem embólica, tá? Pode ser de origem grasso, séptico, células neoplásticas, pode ser de origem associada a líquido amniótico, êmbolo grasso, tá? Pode ser de origem, inclusive tem outros elementos que podem acabar ocasionando medula óssea, a gente também pode ter, gaseosa também, só que o mais frequente são justamente eventos tromboembólicos, ou seja, origem trombótica. Para la aparición de la trombosis venosa, vean que se toma en consideración la tríada de Virchow. La tríada de Virchow se asocia a las alteraciones endoteliales. La tríada de Virchow, vean que considera éstasis venosa, baja circulación sanguínea, baja circulación, genera que la sangre tenga mayor tendencia a la coagulación. Lesión endotelial, esto tiene que estar presente para generar mayor, o sea, la lesión endotelial tiene que estar presente para generar la predisposición mayor a la trombosis y estados de hipercoagulabilidad. Esto también tiene que estar indicado. Entonces, a gente toma em consideração, por exemplo, paciente diabético que tem lesão endotelial, que tem estados de hipercoagulabilidade, como o paciente com síndrome metabólico,
somente precisa êxtase venosa para ter todos os critérios. O que gera êxtase venosa? Se a gente tira de uma situação hospitalar ou acamamento, paciente que viaja grandes distâncias, paciente que pega um ônibus para ir desde aqui do sul do Brasil até lá o Nordeste, ou paciente que pega voos intercontinentais, que vão desde a América até a Europa, essas viagens prolongadas geram maior êxtase venoso em membros inferiores, o qual finalmente completa nossa triada de Virchow. Isso é uma alta predisposição a evento tromboembólico. Isso geralmente a gente vê paciente que passou por uma viagem prolongada, chega no destino, aí quando ele levanta, aumenta o fluxo sanguíneo, o retorno venoso aumenta, aí o êmbolo desprende, finalmente chega a nível pulmonar, e o paciente faz o tromboembolismo pulmonar, começa a ter a sintomatologia clássica. Por isso, pacientes de edad avanzada, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes, con síndromes metabólicos, obesidad, son pacientes que no se recomienda viajes de grandes distancias y necesidades, viajes que van a pasar mucho tiempo en posición sentada. Se o paciente ele tem que viajar, vai fazer uma viagem longa, se recomenda ele que a pouco tempo ele ficar se levantando, caminhando, permitindo que não aconteça a êxtase venosa, tá? Ou que, de fato, hoje em dia já existem produtos, meias, que ajudam ao retorno venoso para prever justamente a presença da êxtase. Se o paciente é diabético, lesão endotelial vai ter, estado de hipercoagulabilidade tem. Então, o único que a gente pode fazer é prever a êxtase venosa, não permitir que o fluxo sanguíneo estanque. Assim mesmo, pacientes encamados, pacientes acamados, são os pacientes que maior tendência tem a fazer também estados de tromboembolismo pulmonar, tá? Estados protrombóticos. A Márcia está me perguntando, esses trombos de origem pulmonar podem ir para outras áreas de causar obstrução? Márcia, pela anatomia, não. Aqui, se ele chega a nível pulmonar, se a gente chegou a um capilar, lembrando que aqui diz artéria, mas lembrando que isso é sangue venoso, tá? Você lembra por anatomia, por fisiologia. Se chegou nesse capilar aqui e ele conseguir chegar na circulação propriamente oxigenada, que seria veias pulmonares, nesse caso ele tem um tamanho tão pequeno que não vai criar nenhum tipo de obstrução. Se ele obstruiu na veia, obstruiu, e acabou a história. Se ele não obstruir a nível, ou seja, a nível arterial pulmonar, ele não vai obstruir a outro lado também não, porque então é um trombo que é menor do diâmetro de um capilar. Então, anatomicamente, histologicamente impossível isso. Se ele conseguir passar por meio do sistema vascular pulmonar e ele chega na câmara esquerda, não tem onde, a não ser que ele chegasse, mas não tem como. Se ele não obstruiu a nível pulmonar, continuou a circulação e chegou a nível cardíaco esquerdo, não tem como obstruir também nada. O tamanho histológico dele é microscópico, então. Por mais que ele não vai conseguir passar. Se passou por um capilar, vai passar pelo outro. Então, não vai obstruir. Vai obstruir lá o final de um capilar na irrigação, sei lá, miocárdica ou encefálica, mas não acontece isso. Se ele não gera tromboembolismo a nível pulmonar, provavelmente também não vai gerar grandes efeitos. Poderia, teoricamente, gerar mas não acontece isso. Se tem um tamanho suficiente para obstruir, ele vai obstruir a nível pulmonar. Não é que vai obstruir a nível pulmonar e continuar obstruindo mais para frente. Não. Ele termina aí a nível vascular pulmonar. Lembrando que isso é artéria pulmonar, mas lembra que isso é sangue desoxigenado. Histologicamente, a função é de veia, tá? Vamos continuar. ¿Qué nos predispone entonces a la lesión a la tríada de Virchow? Vean, repouso prolongado, paciente acamado, traumatismos, intervenções cirúrgicas de grande tamanho, como são cirurgias abdominais, pélvicas, ginecobstétricas, parto,
traumas, fratura de quadril, fêmur, infarto do miocárdio. Isso hoje é relativo, porque, obviamente, um paciente infartado, como a gente já falou, a ideia é manter ele acamado o menor tempo possível. Paciente infartado que tem que ficar tempos prolongados acamados, é um paciente que se complicou, um paciente que fez um quadro bastante desfavorável e não se cumpriram as diretrizes. Geralmente, hoje em dia, paciente com infarto miocárdio, após as 24 horas, se o paciente está hemodinamicamente estável, já se inicia a fisioterapia, justamente na ideia de prever o efeito colateral do êxtase sanguíneo. Então, essa ideia de que o paciente com infarto tem que ficar tempos extensos acamado, como antigamente, assim, ficava um mês internado, isso já hoje, isso coisa usar uns 60, 70, hoje em dia já não é assim, longe disso. Mientras menos tempo o paciente fique internado, melhor para ele. Lembrando que, justamente, mientras maior tempo de internação, é maior atrofia muscular esquelética. E o que pior pronóstico gera para a evolução cardíaca desse paciente é a atrofia muscular esquelética, tá? Insuficiência cardíaca congestiva, lesión de médula espinal, obviamente pacientes con lesiones raquimedulares son pacientes que pierden capacidad de movimiento. Entonces, ahí perdemos la función. No va a haber cómo controlar ese efecto vascular. Clínicamente, el paciente, de hecho, con eventos tromboembólicos, difícilmente son los diagnósticos, generalmente el diagnóstico es realmente una dificultad. Ellos acaban semejando bastante a un infarto miocárdico. Muchas veces lo que más diferenciaría sería la historia previa del paciente, la presencia de trombosis venosas profundas, sintomatológicas, y posteriormente muchos pacientes hacen primero la trombosis venosa profunda com sinais locais, geralmente paciente que faz trombose venosa a nível membros inferiores, ele primeiramente tem sinais inflamatórios locais e depois vem o evento de tromboembolismo pulmonar. Nesse caso, obviamente, é mais fácil fazer a diferenciação diagnóstica, mas se carece desse histórico, então, obviamente, é um pouco mais difícil fazer o diagnóstico. Vejam que dor torácica, dispneia e incremento da frequência respiratória. Geralmente uma frequência respiratória, uma taquipneia, tá? Está presente nesse paciente. A sintomatologia, difícil diferenciar la síndrome coronario agudo. Obviamente, en este caso existe la ausencia de enzimas cardíacas, de alteración electrocardiográfica. Entonces ahí Márcia, justamente isso que estou falando, tem que lembrar da anatomia. Se origina em veia, vamos na imagem. Eu entendi sua pergunta, entendi. Se origina numa veia, ela tem que obrigatoriamente passar pelo sistema venoso cava, tá? Tanto cava superior como cava inferior. Se lembre que o trombo, ele viaja na direção do fluxo sanguíneo. A direção do fluxo sanguíneo a nível venoso, ele vai ir em direção à aurícula direita. E a aurícula direita, como a gente vê aqui, a aurícula direita, ventrículo direito, tá bom? Se o trombo origina a nível arterial, ele acompanha também o fluxo sanguíneo arterial. Vamos supor, se você tem um trombo se originando numa artéria axilar, ele para onde vai? Ele não tem como ir para o cérebro. Ele vai ir em direção distal, no membro. Se você tem um trombo, por exemplo, que origina a nível de uma artéria ilíaca, ele vai ir em direção ao membro inferior, tá? O trombo sempre vai em direção ao fluxo. Você não tem como um trombo arterial, salvo que ele origine numa artéria que o fluxo termine no cérebro, não tem como chegar no cérebro. Por isso, os eventos tromboembólicos cerebrais, eles originam ou em vaso arterial, ou seja, vaso cerebral propriamente, ou a nível carotídeo ou a nível cardíaco. Esses são os sítios de origem. Não tem como ir da perna para parar no cérebro. Tá entendendo? Tem que lembrar a anatomia e a direção do fluxo. O trombo, ele não tem
como viajar, salvo que seja a direção do fluxo. É como você jogar um barco sei lá, um flutuador no rio, ele vai ir na direção que vai o fluxo do rio. Não tem como ir contra a corrente. Ele sempre vai na mesma direção. E o fluxo sanguíneo que arrasta ele nesse caso, tá? Então, por isso que eventos tromboembólicos venosos, eles retornam para o coração, tá? Sem importar a origem. Eventos tromboembólicos que originam em câmara esquerda, que é o caso de associado à fibrilação atrial, associado à miocardiopatia dilatada, associado à valvulopatia, aí eles podem ir parar ou no próprio miocárdio ou geralmente a nível cerebral. Geralmente e aí vai depender um pouquinho do tamanho, da direção do fluxo. Se o trombo é muito grande e sai do ventrículo, do átrio, não tem como chegar na coronária. Obrigatoriamente vai ir buscar o vaso maior calibre, vai pegar a aorta e vai sair para onde ele que seria, né? A maioria dos casos vão para nível cerebral. Pode acontecer fazer um trombolismo no membro superior? Pode. Mas não vai ser mortal. O paciente pode perder o braço, né? É raro isso. Geralmente se associa a deixa eu ver se lembro o nome da doença. É quando o paciente que está isso também acontece em trombose venosa também. Paciente que sofre por esmagamento, e quem estava em prédio que desabafa, coisa assim, prédio que desaba, e o paciente fica muito tempo embaixo da compressão, paciente de acidente veicular que passa muito tempo no acidente mesmo, dentro dos pedaços de metal do carro. Aí o paciente, não sei se vocês se lembram, foi ano passado, ano retrasado, teve um acidente de trem, eu não lembro que cidade, foi em Brasil, não lembro que cidade foi, que os bombeiros passaram horas tirando não sei como se diz em português, a pessoa que dirige o trem, né? Passaram horas tirando o senhorzinho do trem, ele se salvou do impacto, do choque, o maquinista, exatamente. Ele se salvou do impacto, aí os bombeiros passaram horas tirando ele, e quando tiraram ele, ele fez um infarto e morreu. No final, ele faleceu, né? E isso são justamente associados a síndromes compressivos, por tempo prolongado. Quando você mantém uma compressão vascular por tempo extenso, gera êxtase sanguínea e finalmente se traduz em triade virgem, né? O paciente já sofreu trauma, já tem lesão endotelial, já tem êxtase venosa. Então, por mais que o paciente não tenha nenhuma comorbilidade, geralmente se associa. E isso é bastante frequente quando desaba prédio, áreas de mineragem, o pessoal que fica preso no entulho antes de ser retirado, quando passa muito tempo, existe a possibilidade de eventos tromboembólicos. Tem outra situação que não tem nada a ver realmente, que é associada à rhabdomiólise, que ela acontece pela lesão compressiva em membros, sobretudo em todo o músculo, né? Mas sobretudo quando é membro inferior é mais frequente, pelo tamanho da massa muscular. Quando passa muito tempo esse músculo lesionado, comprimido aí, ele ao ser comprimido, o efeito da rhabdomiólise libera toxinas no organismo e o paciente pode fazer como consequências falha renal, insuficiência renal, parada cardíaca, lesão neurológica, e não é correlacionado ao evento tromboembólico. Então é um pouquinho diferente, né? Sempre, esse é um risco de tirar o paciente do desabamento, geralmente esse é o risco. Não, mas isso, Márcia, isso é outra coisa. Isso é outra situação. Isso é o paciente diabético que faz evento tromboembólico local por lesão vascular. Isso é outra questão. Isso é propriamente, isso a gente vai ver semestre que vem, olha, que seja membro superior é raro, tá? Mas isso é o que é chamado de pé-diabético, porque justamente é mais frequente no membro inferior. É a causa da lesão vascular da diabetes. É outra coisa. Tecnicamente são eventos de trombose, mas são a nível local. Eles
a artéria vai obliterando as artérias, vai fechando e vai trombosando o interior. Então, progressivamente, o que você vai tendo é isquemia e, finalmente, necrose do tecido. No caso, a paciente foi membro superior, que não é inexistente, mas é raro. Simplesmente é raro. Geralmente, o paciente diabético faz em membro inferior. É mais frequente. Mas isso é outra coisa. Aí já é um pouquinho diferente a origem. Nesse caso, não tem correlação com o tromboembolismo pulmonar. Mas esse seria um paciente com alta predisposição a gerar eventos tromboembólicos. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, já voltamos. Bom, pessoal, desculpem. Teve que ver uma coisinha um minutinho. Vamos continuar, então. Bom, a clínica já falamos. Um paciente, nesse caso... Poxa, tinha que ter uma informação aqui embaixo, mas o PDF misturou tudo. Não importa. No caso, o paciente, dependendo do tamanho do êmbolo, ele pode gerar sintomatologia um pouco diferente. No caso, vejam aqui, se o êmbolo é de grande tamanho, o paciente pode ter um síncope, estados de choque, perdas de consciência, pode ter dor torácica intensa, tá? O pulso, o famoso pulso filiforme, pulso rápido, fraco, baixa pressão arterial, ingurgitação jugular, pele fria, pálida, sudorosa, são todos indicadores de severidade, no caso, o estado
de choque. Isso a gente já viu em aulas passadas. Como vem, é difícil fazer a diferenciação de um paciente com infarto agudo do miocárdio. O melhor jeito seria o histórico do paciente e se tinha um histórico prévio de trombose venosa profunda. No caso, ela se apresentaria com sinais inflamatórios locais no membro afeto. E depois, finalmente, desencadeando a trombose venosa profunda. Aqui vemos trombo de grande tamanho, obviamente, gerou o caso de excesso do paciente. Tá? Bom, nesses pacientes, pessoal, e no caso de trombose venosa profunda, um estudo laboratorial muito eficaz, eu recomendo, é o que hoje tanto se fala no negócio do COVID, que é o famoso dímero D. O dímero D avalia alterações, no caso da capacidade, um minutinho, da capacidade de geração de trombos, tá? Maior os estados protrombóticos alteram o dímero D. No paciente com COVID, como tem um estado protrombótico, justamente o dímero D se utiliza para simplesmente fazer o segmento do paciente. E por isso no começo se falava até do dímero D para utilizar como método diagnóstico. Hoje já não se utiliza para diagnóstico, é simplesmente um mediador laboratorial. No caso, um minutinho. No caso, a gente utiliza mais comumente justamente para avaliar a presença de estados protrombóticos, trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar. Tá? Mas, obviamente, nesse caso, que existe maior risco de mortalidade, o estudo laboratorial vai demorar tempo. Né? Bom, transtorno vascular pulmonar, chegamos até aí. Vamos, então, para o próximo tópico. Se alguém tem alguma pergunta, pessoal, pode perguntar.